So diwi na lang ko mong effort no. Kay puslan man ko kadula. So diwi na lang ta. Diwi na lang ta na event. Nasuguan. So ako nagkuha noon sa among kuan sa ni Fanran shirt. So kinsa to nagkuha diha? Oh. PM na asa ko kay ihatod na ako. Kay wa mo ko ni dula. Ako na lang ihatod. Lipatok lagi na ilang diskuhan no.